Berikut jadwal pertandingan Liga Champions 2025 pekan keempat 5 dan 6 November 2025 serta daftar klasmen, daftar top skor, daftar assist, daftar clean sheet, dan hasil lengkap pekan ketiga. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Top skor sementara Liga Champions tahun 2025, Kylian Mbappe Real Madrid dengan koleksi 5 gol, Harry Kane Bayern Munchen dengan koleksi 5 gol, Marcus Rashford Barcelona dengan koleksi 4 gol, Erling Haaland Manchester City dengan koleksi 4 gol, dan Anthony Gordon Newcastle United dengan koleksi 4 gol. Top assist sementara Liga Champions tahun 2025, Michael Olise Bayern Munchen dengan torehan 3 assist, Pierre-Emerick Aubameyang Olympique de Marseille dengan torehan 3 assist, Hakan Calhanoglu Inter Milan dengan torehan 2 assist, dan Julian Alvarez Atletico Madrid dengan torehan 2 assist. Top clean sheet sementara Liga Champions tahun 2025, Yann Sommer Inter Milan dengan total 3 clean sheet, dan David Raya Arsenal dengan total 3 clean sheet. Klasmen sementara Liga Champions tahun 2025, Paris Saint-Germain di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin, Bayern Munchen di peringkat kedua dengan koleksi 9 poin, Inter Milan di peringkat ketiga dengan koleksi 9 poin, Arsenal di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin, dan Real Madrid di peringkat kelima dengan koleksi 9 poin. Jadwal Liga Champions 2025 pertandingan keempat Rabu 5 November 2025, Napoli versus Frankfurt jam 00.45, Slavia Praha versus Arsenal jam 00.45, live aplikasi video beIN Sport dan SCTV. Jadwal pertandingan lainnya Rabu 5 November 2025, Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen jam 3.00, live aplikasi video beIN Sport dan SCTV. Liverpool versus Real Madrid jam 3.00, Atletico Madrid versus Union Saint-Gilloise jam 3.00, Juventus versus Sporting Club Portugal jam 3.00. Jadwal pertandingan lainnya Rabu 5 November 2025, Olympiakos versus PSV jam 3.00, Tottenham Hotspur versus Copenhagen jam 3.00, dan Bodo Glimt versus AS Monaco jam 3.00. Jadwal Liga Champions 2025 pertandingan keempat Kamis 6 November 2025, Pavos versus Villarreal jam 00.45, Karabakh versus Chelsea jam 00.45, live aplikasi video beIN Sport dan SCTV. Jadwal pertandingan lainnya Kamis 6 November 2025, Manchester City versus Borussia Dortmund jam 3.00, live aplikasi video beIN Sport dan SCTV. Inter Milan versus Kairat Almaty jam 3.00, Club Brugge versus Barcelona
jam 3.00. Benfica versus Bayer Leverkusen jam 3.00. Jadwal lainnya Kamis 6 November 2025, Olympique de Marseille versus Atalanta jam 3.00. Ajax Amsterdam versus Galatasaray jam 3.00. Dan Newcastle United versus Athletic Club jam 3.00. Hasil Liga Champions 2025 pekan ketiga, Kamis 23 Oktober 2025, Athletic Club menang 3-1 versus Karabakh. Pertandingan lainnya, Galatasaray menang 3-1 versus Bodo Glimt. Sementara Atalanta bermain imbang 0-0 versus Slavia Praha. Pertandingan lainnya, AS Monaco bermain imbang 0-0 versus Tottenham Hotspur. Pertandingan lainnya, Sporting Club Portugal menang 2-1 versus Olympique de Marseille. Sementara Chelsea menang 5-1 versus Ajax Amsterdam. Sementara Bayern Munchen menang 4-0 versus Club Brugge. Pertandingan lainnya, Frankfurt kalah 1-5 versus Liverpool. Dan Real Madrid menang 1-0 versus Juventus. Hasil Liga Champions 2025 pekan ketiga, Rabu 22 Oktober 2025, Khairat Almaty bermain imbang 0-0 versus Pafos. Pertandingan lainnya, Barcelona menang 6-1 versus Olympiakos. Sementara Bayer Leverkusen kalah 2-7 versus Paris Saint-Germain. Pertandingan lainnya, Villarreal kalah 0-2 versus Manchester City. Sementara Union Saint-Gilloise kalah 0-4 versus Inter Milan. Pertandingan lainnya, Copenhagen kalah 2-4 versus Borussia Dortmund. Sementara Newcastle United menang 3-0 versus Benfica. Pertandingan lainnya, PSV menang 6-2 versus Napoli. Dan Arsenal menang 4-0 versus Atletico Madrid. Daftar klub Liga Champions tahun 2025-2026. Inggris 6 klub: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Spanyol 5 klub: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Klub Spanyol lainnya, Athletic Club dan Villarreal. Italia 4 klub: Napoli, Inter Milan, Atalanta, dan Juventus. Prancis 3 klub: Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, dan AS Monaco. Berikutnya Jerman 4 klub: Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, Frankfurt, dan Borussia Dortmund. Belanda 2 klub: PSV dan Ajax Amsterdam. Belgia 2 klub: Union Saint-Gilloise dan Club Brugge. Norwegia, Bodo Glimt. Berikutnya Portugal 2 klub: Sporting Club Portugal dan Benfica. Yunani, Olympiakos. Turki, Galatasaray. Kazakhstan, Khairat Almaty. Siprus, Pafos. Azerbaijan, Karabakh. Ceko, Slavia Praha. Dan Denmark, Copenhagen. Itulah
hasil dan jadwal pertandingan Liga Champions tahun 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.